धुबरी के प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कल्पज्योति फाउंडेशन द्वारा सड़क पर घूमने वाले श्वानों के लिए आश्रय प्रदान करने की एक अनोखी कोशिश ने पर्यावरण प्रेमी स्थानीय लोगों को प्रेरित किया है। बारिश और धूप में अत्यधिक कठिनाई झेलने वाले इन बेजुबान जानवरों के लिए थोड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कल्पज्योति फाउंडेशन ने उनके रहने के लिए आश्रय गृह बनाए हैं। आज धुबरी और गौरीपुर शहर के कई कोनों में कल्पज्योति फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सायन साहा की पहल पर संस्था के कार्यकर्ताओं ने सड़क के श्वानों के लिए छोटे छोटे घर बनाकर उन्हें वहां आश्रय देना शुरू किया है। जानकारी के अनुसार इन घरों में रहने की व्यवस्था के साथ साथ श्वानों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सायन साहा ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जीव जंतुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। सड़क पर इधर उधर घूमते श्वानों को धूप और बारिश में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। জানো যে এতিয়া বৰষুণৰ দিন চলি আছে, যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে আমি আমাৰ ঘৰত তো কমফৰ্ট অফ আৱাৰ হোম আমি ঘৰত থাকিব পাৰো, কিন্তু ৰাস্তাৰ জীৱ-জন্তুবিলাক স্পেশালি স্ট্ৰে ডগছবিলাকৰ কাৰণে আশ্ৰয় লোৱা স্থান নহয়। আমাৰ ঘৰৰ বেৰাণ্ডাবিলাকক কুকুৰবিলাক আহে, কিন্তু আমি লেতেৰা কৰিব বুলি ভয় পাওঁ আৰু তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিব অলপ টান পাওঁ। সেইকাৰণে আমি কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ। আমাৰ ধুবুৰী আৰু গৌৰীপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত ৰাস্তাৰ কুকুৰৰ কাৰণে আমি কেইটামান শেল্টাৰ হাউচেছ বিল্ড কৰিছোঁ। এই শেল্টাৰ হাউচেছবিলাকক তেওঁলোকক এই মনচুন ছিজন আৰু এই সামাৰ ছিজনক উইল বি হেল্পফুল বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমি ধুবুৰীৰ যিটো আমাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 1, ধুবুৰীৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 1ত আমি দুটা স্থানত এই শেল্টাৰ হাউচেছবিলাক ৰাখিলোঁ আৰু গৌৰীপুৰত যি ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাৰ ৰাজপৰিয়াৰৰ পুখুৰ যিটো আছে, এই পুখুৰৰ পাৰে আমি দুটা শেল্টাৰ হাউচেছ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ ধুবুৰী আৰু গৌৰীপুৰৰ সমূহৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এইটো এপিল থাকিল যে এই 4টা শেল্টাৰ হাউচ ইজ জাষ্ট এ বিগিনিং আৰু বহুত কেইটা শেল্টাৰ হাউচৰ দৰকাৰ আছে। যদি পাব্লিকে আমাক হেল্প কৰে, যদি তেওঁলোকে আগুৱাই আহে, আমি ধুবুৰী আৰু গৌৰীপুৰৰ প্ৰতিখন ৱাৰ্ডত আগন্তুক দিনত এনেকুৱা শেল্টাৰ হাউচেছ বিল্ড কৰিম বুলি এটা এইম আমাৰ মনত ৰাখিছোঁ। जनजागरण संदेश के लिए सलीम शेख की रिपोर्ट।